अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं आपकी मेज़बान फरहाना खान। नाजरीन, जैसा कि इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है और पूरी दुनिया में इस म्यूज़ियम दिन को पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो जो ज़िंदा कौमें होती हैं अपने तारीख़ी विरसे को रखने के लिए, महफूज रखने के लिए, उसको अपनी नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए जो अपने अजायब घर होते हैं, जो अपने म्यूज़ियम्स होते हैं, उनकी हिफाजत करती हैं और उसको मुल्की सतह पर जो उसके इंतज़ामात होते हैं वो देखे जाते हैं और जो बराबर चीज़ों की हिफाजत करने के लिए एक इकदामात होते हैं वो किए जाते हैं। लेकिन अगर हम उस हवाले से पाकिस्तान के तारीख़ी विरसे पे नज़र दौड़ाएं, पाकिस्तान की तारीख पे अगर हम एक निगाह डालें तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो तारीख़ी विरसे से भरी पड़ी है। कदम कदम पे हमें तारीख़ी विरसे मिलते हैं, तारीख़ी चीज़ें मिलती हैं, नवारदात मिलते हैं, लेकिन अगर उनको महफूज करने की बारी आए, लेकिन अगर हम उसको देखा जाए कि इन चीज़ों की हिफाजत किस तरह से की जा रही है तो यहाँ पे एक सवाल निशान खड़ा होता है। क्योंकि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बिलखसूस जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि अगर हम मुल्तान का जिक्र करें तो मुल्तान की जो तारीख है वो 5000 साल से भी पुरानी है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कितने तारीखी हमारे विरसे पड़े होंगे, कितनी हमारी नवारदात होंगी, कितनी बेशबहा चीज़ें होंगी जो यहाँ पे होंगी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे जो हुकूमती सतह पे कोई भी म्यूज़ियम नहीं बनाया गया। एक म्यूज़ियम है जो प्राइवेट है, जो अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट इदारे चला रहे हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। आप आबिद इकबाल सहर साहब हैं, चेयरपर्सन हैं आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान के। इनसे आज हम मालूम करते हैं कि जो म्यूज़ियम है उनकी हमारे माशरे में क्या इंपॉर्टेंस है, म्यूज़ियम क्यों होने चाहिए और पाकिस्तान बिलखसूस जो मुल्तान में म्यूज़ियम नहीं है इसके पीछे क्या वजूहात है, और अगर म्यूज़ियम होना भी चाहिए तो उसको किस मकाम पे होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुफीद हो सकें, वो जो तारीख़ी विरसा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। अच्छा आबिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि म्यूज़ियम की क्या अहमियत है हमारे माशरे में? म्यूज़ियम किसी भी मुआशरे का मैं ये समझता हूँ कि अहम तरीन ये पॉइंट हुआ करता है, क्योंकि यहाँ से हम मुख्तलिफ़ अदवार का मुताला बहुत अहसन तरीके के साथ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में लोगों का लाइफ स्टाइल क्या था, उनके रहन सहन के तरीके क्या थे, वो किन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी वो अपने दौर में यूज़ किया करते थे, ये और इस जैसे और बहुत सारी चीज़ें जो इन पॉइंट्स के साथ मुंसलिक हैं, कम से कम वक्त में अगर कहीं स्टडी किया जा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ म्यूज़ियम हो सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन देखा जाए तो हमारे जितने भी बड़े शहर हैं, बिलखसूस मुल्तान की अगर हम तारीख़ी जो एक तारीख पे निगाह डाली जाए 50,000 साल पुरानी है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल निशान है कि यहाँ पे कोई भी हुकूमती सतह पे, सरकारी सतह पे म्यूज़ियम नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है? मैं ये समझता हूँ कि मुल्तान जिसकी तारीख़ 5000 साल से ज़ायद है, मुसलसल ज़िंदा शहर है, हर दौर में आबाद रहा। बिल्कुल। इतना कदीम शहर होने के बावजूद आज भी मुल्तान के बासी और मुल्तान म्यूज़ियम जैसी नेमत से महरूम है। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि इसका कसूर कोई एक शख्स या एक गवर्नमेंट को हम नहीं कह सकते, क्योंकि मुल्तान जो 5000 साल से ज़ायद तारीख़ का हामिल ज़िंदा शहर है जी। आज तक म्यूज़ियम से महरूम है। बल्कि मुझे तो तारीख़ में हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के तहरीर करदा वो अल्फाज इस वक्त भी जहन में आ रहे हैं कि जब आपने तहरीर किया था कि मुल्तान के मज़ाफ़ात में एक कस्बा लाहौर है। सही अंदाज़ा लगाएं कि दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में तहरीर किया जी जी। कि मुल्तान के मज़ाफ़ात में एक कस्बा लाहौर है। तो इसका मतलब यह है कि मुल्तान की अहमियत उस वक्त भी कितनी थी, और लाहौर अगर कंपैरेटिवली हम स्टडी करें तो मुल्तान के
قریب بھی اس کی اہمیت نہیں تھی. تاریخی حوالے سے ملتان ہر دور میں انتہائی اہم ترین پوائنٹ رہا. یہاں یہ ملتان کی خوش قسمتی کہہ لیں کہ مختلف ادوار میں مختلف تاریخ کے سنگم ملتان کو میسر آئے. یہاں الحمدللہ مسلم ثقافت سے تعلق رکھنے والے مسلم ادوار کی بہت بڑی تعداد میں عمارات خوبصورتی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں. ہندو کلچر کو اگر آپ دیکھیں تو ہندو کلچر کے حوالے سے ایک بہت بڑی کنسٹرکشنز ملتان شہر میں آپ کو جگہ جگہ ملے گی. بالکل. اسی طرح سے سکھ دور کو اگر آپ دیکھیں گے تو سکھ دور کی بہت ساری عمارات آپ بآسانی دیکھ پائیں گی. انگلش ٹائم پیریڈ کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو انگلش ٹائم پیریڈ میں بھی جتنی اہم کنسٹرکشنز ہوئی وہ ملتان میں آج بھی بہت ساری دیکھی جا سکتی ہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ملتان آج بھی اپنے بنیادی حق میوزیم سے محروم ہے. عابد صاحب، آپ نے کہا کہ یہاں پہ ملتان میں جو ہماری تاریخی ایک عمارات ہیں، سکھوں کی دیکھ لیں، ہندوؤں کی دیکھ لیں، وہ موجود ہیں، لیکن جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو خستہ حال ہے. ظاہر سی بات ہے کافی عرصہ ہو چکا ہے، کافی عرصے کی ہیں، لیکن وہ خستہ حال ہے. کیا حکومت اس طرف توجہ نہیں کرتی کہ ان کی جو مرمت ہے، ان کی جو تعزین و آرائش ہے، اس پہ کام کیا جائے، اس کو برقرار رکھا جائے تاکہ لوگ دیکھ سکیں اس کو؟ ملتان کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت پوائنٹ اٹھایا ہے، اور اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو باتوں کو سامنے رکھنا انتہائی لازمی ہے. نمبر ایک کہ ان عمارتوں میں مقیم مقامی افراد یہ ممکن ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جن نکھرتے ہوئے گلاب کو ان کی خوشبو مان پڑ گئی، ان عمارات کو وہ تیزی کے ساتھ جو منہدم ہوتی چلی جا رہی ہیں. میرے ملتان شہر میں جگہ جگہ تنگ و تاریک گلیوں میں چھوٹی اینٹ کی، باریک اینٹ کی، انتہائی کمپلیکیٹڈ اور دیدہ زیب ڈیزائن سے آراستہ عمارات موجود ہے، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ. بلکہ میں نے تو انڈیا کے حوالے سے ایک پوائنٹ یہ پڑھا تھا، ایک سینٹینس پڑھا تھا کہ انہوں نے یہ تحریر کیا تھا کہ ریئل انڈیا از پاکستان. یعنی اگر وہ اپنے کلچر کو، اگر وہ اپنی کنسٹرکشن کو، آرکیالوجی کو اگر وہ کہیں دنیا کے نقشے پر دکھانا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کی ایگزامپلز دیتے ہیں. لیکن یہاں ہمارے جو مقامی دوست ہیں ان کے پاس وسائل کی کمی ہے. ایک تو انہیں خود بھی تھوڑا سا یہ احساس ہونا چاہیے کہ انتہائی اہم ورثے کے مالک یہ لوگ ہیں، اپنے ورثے کو پامال ہونے سے بچائیں. دوسرا، گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی طرف توجہ دے. بالکل توجہ دے، تاکہ جو ظاہر سی بات ہے لوگ اپنے پرانے گھروں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، جو ان کے آبائی گھر ہوتے ہیں جہاں پہ وہ پیدا ہوئے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے. پرانی عمارتیں ہیں لوگ نہیں چھوڑنا چاہتے، اور انہی عمارتوں کو گرا کے اسی جگہ پہ وہ نیو بلڈنگز بنا رہے ہیں. جیسا کہ دیکھنے میں آئے ہیں خوبصورتی سے وہ جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں چونکہ وہ خستہ حال ہو چکی ہیں اس کو وہ گرا دیتے. کیا حکومت نے اب تک اس طرف کوئی توجہ نہیں کی؟ وہ جو عمارتیں گرائی جا رہی ہیں انہی جگہوں پہ نیو عمارتیں بنائی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ خاص طور پر توجہ دے اس سائڈ پر کہ جو ہمارے یہ قومی ورثہ پامال ہوتا چلا جا رہا ہے، خدا را اس پامالی سے اس ورثے کو بچایا جائے. آپ حسین آگاہی ریڈ سے اگر اوپر چڑھیں تو حافظ کا ملتانی سون حلوہ بہت مشہور ہے ملتان میں. اس سے تھوڑا سا آگے چل کر لیفٹ ہینڈ پر ایک انتہائی خوبصورت عمارت تھی ملتانی چند، اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. اس کی انوگریشن کی جو پلیٹس تھیں 3.5 فٹ کی 2 وہاں لگی ہوئی تھی، اس پہ جو ان کا سن تھا وہ 1907 تھا. ایک انگلش میں تھی اور دوسری اردو میں، ایک انگلش میں اور دوسری ہندی میں وہ پلیٹیں موجود تھیں. اور اس کو بلڈنگ کو گرایا گیا. جب اس بلڈنگ کو گرانے کے لیے وہ مزدور وغیرہ آئے تو ہم نے کوشش کی کہ وہاں ان لوگوں سے
बात करें कि मेहरबानी फरमाएं इसको किसी तरह से बचाया जाए, लेकिन वो लोग इतनी जल्दी में थे कि हम उस बिल्डिंग को ना बचा सके। नहीं माने वो 2019 में उसको एबॉलिश किया गया और इस तरह से करीबन 1 सदी और 10 साल के बाद वो खूबसूरत इमारत जो है वो ज़मीबोस की गई। इस किस्म की फ़कत ये तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, शहर मुल्तान में इस किस्म की बिल्डिंग्स बिखरी पड़ी हैं और मैंने खुद देखा है कि वो जब गिराई जाती हैं, असल में जब हम लोगों को ये शऊर देने की कोशिश करते हैं या अपना मैसेज देते हैं कि इन इमारात को बचाया जाए, तो उनका मेन पॉइंट 2 हैं। नंबर 1 कि उनके पास वसाइल की कमी है, और नंबर 2 वो ये कहते हैं कि ये छोटी छोटी बारीक ईंटों से जो बनाई गई इमारत हैं यकीनन देखने में दीदाज़ेब हैं, दिलकश हैं, खूबसूरत हैं, हसीन हैं, इसके बावजूद उनका कहना ये है कि आज चूंकि ये जदीद दौर है, अगर ये छोटी ईंटों की मोटी मोटी दीवारें हम इनको गिरा देंगे तो मोटी ईंट के साथ जो एक सिंगल ईंट के साथ कंस्ट्रक्शन हम करेंगे उसकी वजह से बहुत सारी जगह हमें बच जाएगी। बहुत सारे ऐसे मकामात हैं कि जहां प्लाजे आ चुके हैं, जहां मार्केटें बन चुकी हैं, तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो लोग ऐसा करते हैं। मैंने खुद देखा कि ट्रालियां भर भर के वो छोटी ईंट की ट्रालियां जो हैं वो 1000 और 1500 रुपए की ट्राली के एतबार से वहां से बिल्कुल ऐसा ही है। लोग जो हैं वो जगह बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और दूसरा उनको अवेयरनेस नहीं है। इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आबिद इकबाल साहब से हम मजीद जानेंगे जो अजायब घर हैं उनकी क्या अहमियत और अफादियत है, और मुल्तान में अगर बनना भी चाहिए कि कभी हुकूमत को ख्याल आ जाए एक म्यूज़ियम बनाने का, वो किस जगह पे होना चाहिए। हमारे साथ रहिए। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। अपनी छत, हर एक का ख्वाब जो अब आपके लिए ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी क़ुव्वत खरीद के मुताबिक है। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर जदीद तरीन बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुज़य्यन, a modern and comfortable living experience, मेन फिरोजपुर रोड और लाहौर रिंग रोड के संगम पर वाक़े। एयरपोर्ट से 20 मिनट, कलमा चौक से 15 मिनट और डिफेंस से 10 मिनट की ड्राइव पर मुनासिब कीमत पर स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के मॉडर्न अपार्टमेंट्स, जदीद तरीन तर्ज रिहाइश की सहूलियात, हाईटेक लिफ्ट, वसी कार पार्किंग और कार वॉश की सहूलत, जिम और स्विमिंग पूल, मुकम्मल एयर कंडीशनड और दीदाज़ेब जामे मस्जिद, एग्जेक्टिव लॉन्जेस, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, डे केयर सेंटर, इंतहाई मुनफरिद और पुरफिजा, रूफटॉप रिक्रिएशनल एरिया, 24/7 CCTV, सिक्योरिटी गार्ड्स और मेंटेनेंस सर्विस। आज ही साइट विजिट करें और मॉडल अपार्टमेंट देखकर बुकिंग करवाएं। काबिले एतमाद सरमायाकारी जो दे भरपूर और यकीनी मुनाफा। फाइनेंशियल पार्टनर सिल्क बैंक लिमिटेड, designed by Landmark Consultants, a project by AYQ Developers, Union Complex Lahore, जदीद तर्ज रिहाइश अब आपकी क़ुव्वत खरीद में। ये हैं तैमूर जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में 2 और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला अब हर जगह।
صحت، ایجوکیشن، کرپشن، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن ملتان کی بیسک عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں صبح الگ چاہیے. اور تو ہم نے عمران خان کو ڈالا تھا لیکن تنگ ہیں اب. بات آٹے اور چینی کی نہیں ہے، یہاں تو آوے کا آوا ہی خراب ہو گیا ہے، پورا نظام خراب ہو گیا ہے. یہ آئے تھے کرپشن ختم کریں گے، کرپشن پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے. ایک چیز لینے جاتے ہیں آپ 10 منٹ کے بعد جائیں گے اس پہ 10 روپے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا وہ ہے نا جی، حکومت جب تک چیک نہیں کرے گی، جب تک وہ لسٹیں نہیں وہ دے گی، جب تک اس پہ آرڈر نہیں ہوگا، اس وقت تک تو عوام بیکار ہے. عوام اسی طریقے سے چیخ سکتی ہے. نئے عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی غریب نہیں رہے گا، واقعی کوئی غریب نہیں رہے گا، ہر سب کچھ مر جائیں گے. مہنگائی اتنی ہو گئی کہ کوئی غریب نہیں رہے گا. اس کا کہنا غلط نہیں تھا، صحیح تھا. انہوں نے کہا تھا مہنگائی کو ختم کر دوں گا، مہنگائی بڑھا کے غریب کو مار دیا. عوام کی آواز اتوار کی شام 7:05 پر. نور پلس بیوٹی کریم جو آپ کی جلد کو دے صرف 5 دنوں میں اسپاٹ لیس بیوٹی کے ساتھ ساتھ گلوئنگ اور خوبصورت اسکن. اس میں شامل قدرتی اجزاء کے علاوہ وائٹ ویٹا کمپلیکس جو آپ کے چہرے کو دے ایک نئی چمک. کیل محاسوں سے پاک، نکھرا، بیداغ اور شفاف چہرہ. نور پلس بیوٹی کریم سے آپ کی نئی اسکن ایکسپرٹ اب آپ کی پہنچ میں. خوبصورتی لازوال حسن ہے. ٹرائمر اسکن کریم جدید فارمولیشن حیرت انگیز رزلٹ کے ساتھ صرف 1 ہفتے کے استعمال سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے، سیاہ ہلکے، ڈارک اسپاٹ اور چھائیوں کا مکمل خاتمہ کرے. ٹرائمر اسکن ریپیئر کریم تمام مضر اثرات سے پاک. پروڈکٹ بائی HA انٹرپرائزز. اب آپ کی قسمت کا پہیہ بھی تیزی سے گھومے گا اور آپ گھوم سکیں گے اپنی من پسند گاڑیوں میں. نعمت اللہ اینڈ امجد جاوید کمپنی رجسٹرڈ آپ کے لیے اپنی من پسند گاڑی حاصل کرنے کا شاندار پلان. میکسی 240، فیاٹ 480 صرف 15,500 روپے ماہانہ قسط میں. سوزوکی راوی ماہانہ قسط صرف 16,700 روپے. سوزوکی بولان ماہانہ قسط صرف 19,000. آلٹو وی ایکس ماہانہ قسط صرف 20,500. آلٹو وی ایکس آر ماہانہ قسط صرف 23,500. آلٹو وی ایکس ایل ماہانہ قسط صرف 27,000. یونائٹڈ براووز ماہانہ قسط صرف 16,900. کلٹس وی ایکس آر ماہانہ قسط صرف 31,000. کلٹس وی ایکس ایل ماہانہ قسط صرف 33,000. کلٹس اے جی ایس 80 ماہانہ قسط صرف 35,000. ویگن آر وی ایکس آر ماہانہ قسط صرف 27,500. ویگن آر وی ایکس ایل ماہانہ قسط صرف 29,000. ہونڈا سٹی 1300 سی سی ماہانہ قسط صرف 41,300. ہونڈا سٹی 1500 سی سی ماہانہ قسط صرف 42,500. ایکس ایل آئی ماہانہ قسط صرف 46,500. جی ایل آئی ماہانہ قسط صرف 48,900. ہونڈا بی آر وی ماہانہ قسط صرف 51,500. تمام گاڑیوں کی کل ایک ساتھ 60 عدد قرعہ اندازی ہر مہینے ہوا کرے گی. تو پھر انتظار کس بات کا؟ نعمت اللہ اینڈ امجد جاوید کمپنی رجسٹرڈ ساہیوال آفس توفیل شہید روڈ مدینہ آٹو مارکیٹ ساہیوال. مزید معلومات کے لیے چودھری نعمت اللہ فون 0300 7722 876. چودھری امجد جاوید 0301 793 60. بیک ناظرین، جیسے کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ملتان میں تاریخی جو عمارات ہیں وہ گرائی جا رہی ہیں اور ان جو ہمارا ورثہ ہے، تاریخی ورثہ، وہ دن بہ دن ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. تو ہم عابد اقبال سحر صاحب سے مزید جانیں گے کہ عابد صاحب یہ بتائیے کہ اگر کبھی حکومت کو خیال آ بھی گیا
کہ جو ہمارے تاریخی ورثہ ہے اس کو بچایا جائے, ہمیں اپنی اگلی نسلوں کے لیے اس کو محفوظ کیا جائے. تو آپ کے خیال میں ملتان میں ایسی کون سی جگہ ہے جو میوزیم بنانے کے لیے سوئیٹیبل ہے, جہاں پہ جو لوگ ہیں وہ آسانی سے اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ ملتان میں میوزیم کے قیام کے حوالے سے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر عرصہ دراز سے اس آواز کو اٹھا رہے ہیں, سوشل میڈیا پر, پرنٹ میڈیا پر اور دیگر دوستوں کے ذریعے. صحیح. 2008 میں یوسف رضا گیلانی صاحب جس وقت پرائم منسٹر تھے, انہوں نے ملتان میں گھنٹہ گھر کی بلڈنگ کو بطور ملتان میوزیم کے اناؤنس کیا تھا. یہ وہ سن ہے کہ جب فنڈز کا اجرا بھی عمل میں آیا, فنڈز جاری بھی ہوئے. گھنٹہ گھر کی بلڈنگ کی تزئین و آرائش کے لیے محکمے نے جو ایک تخمینہ لگایا, میری معلومات کے مطابق وہ قریباً 4 کروڑ اور 70 لاکھ کے قریب, یعنی 4.5 کروڑ کے قریب تھا. صحیح صحیح. گھنٹہ گھر کی بلڈنگ کو خوبصورتی کے ساتھ اس کو دیکھ بھال کی جانے لگی, تزئین و آرائش کی گئی. 2008 میں جس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, اس وقت انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہماری منزل بہت قریب ہے. وہ آواز جو اپنے والدین کے ساتھ مل کر ہم عرصہ دراز سے ملتان میوزیم کے قیام کی اٹھا رہے تھے, ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ منزل کے ہم قریب پہنچ گئے ہیں. 2008 کے بعد 2013 میں سابق ڈی سی او ملتان نسیم صادق صاحب ملتان تشریف لائے اور انہوں نے ملتان میں گھنٹہ گھر کی بلڈنگ کی ایکسٹرنل جو باؤنڈری وال تھی اس کو گرا دیا. ایسا کیوں؟ وہ گھنٹہ گھر کی جو شاہراہ تھی وہاں ٹریفک کا پرابلم بہت زیادہ تھا, ٹریفک رش بہت زیادہ تھا اور وہ اس وقت کی ضرورت بھی تھی. اس لیے گھنٹہ گھر شاہراہ کو کشادہ کرنے کے نام پر اس کو گرایا گیا, اس شاہراہ کو کشادہ کیا گیا. لیکن جیسے ہی لیکن عابد صاحب کیا لازمی تھا کہ وہ جو ہماری دیوار تھی, تاریخی دیوار تھی, اس کو گرانا لازمی تھا؟ اگر ہم نے کشادہ کرنا بھی تھا تو کوئی متبادل راستہ بھی تو ہو سکتا تھا. متبادل راستے یقیناً ہو سکتے تھے, لیکن وہ بہت لانگ ٹرمز پر میں سمجھتا ہوں کہ مبنی تھے. اس لیے شاید کہ اس وقت شارٹ ٹرم یہی تھا فیصلہ. لیکن ہوا یہ کہ جب دیوار کو گرایا گیا تو ملتان سے محکمہ آثار قدیمہ نے گھنٹہ گھر کی بلڈنگ کو نامناسب قرار دے دیا, یہ کہہ کر کہ اس کی ایکسٹرنل باؤنڈری وال نہیں ہے, یہاں شور کے مسائل زیادہ ہیں, اگر یہاں میوزیم بن گیا تو پارکنگ کا ایریا اویلیبل نہیں ہے, یہاں نوادرات کی حفاظت کے لیے سوٹیبل انتظامات نہیں ہو پائے. اچھا, مطلب پہلے اس کی دیوار گرائی گئی, پھر یہ کہہ کے اس کو روک دیا گیا کہ سوٹیبل نہیں ہے. لیکن میں کسی پر بھی یہاں الزام نہیں لگا رہا اور نہ لگا سکتا ہوں. میرا مقصد صرف اور صرف اپنے ملتان کے بنیادی حق میوزیم کے لیے آواز کو مہذب انداز میں اٹھانا ہے. میں تاریخی حوالے سے اس بات کو مینشن کر رہا ہوں کہ 2008 میں گھنٹہ گھر کی بلڈنگ کو ملتان میوزیم کے نام پر نومینیٹ کیا گیا, فنڈز جاری کیے گئے, تزئین و آرائش کی گئی. 2013 میں نسیم صادق صاحب تشریف لائے, گھنٹہ گھر کی روڈ کو کشادہ کرنے کے لیے ایکسٹرنل باؤنڈری وال کو گرایا گیا اور محکمہ آثار قدیمہ ملتان نے اس بلڈنگ کو میوزیم کے لیے نامناسب قرار دیا. جیسے ہی اس کو نامناسب قرار دیا پھر دوبارہ سے ہم یہی سمجھنے لگے کہ جہاں سے ہم چلے تھے, جن آوازوں کو لے کر, ہم دوبارہ سے انہی آوازوں پر موجود ہیں, انہی پوائنٹس پر موجود ہیں. یہ المیہ ہے میرے ملتان کا. میں آپ کے اس خوبصورت چینل کی وساطت سے یہ پیغام ہر دوست تک پہنچانا چاہوں گا کہ کوئی ایک بھی ایسا شہر پوری دنیا میں آپ نہیں دکھا سکتے جس کی تاریخ اتنی قدیم ہو, جو مسلسل زندہ و جاوید ہو,
मुसलसल आबाद हो और मुसलसल आबाद रहने के बावजूद म्यूजियम जैसी नेमत से महरूम हो। जी जी बिल्कुल। आप ये देखें कि हाल ही में कलर कहार म्यूजियम का इफ्तिताह अमल में आया। बिल्कुल। राम प्यारे म्यूजियम गुजरात में म्यूजियम बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, बनने चाहिए, लेकिन उन इलाकों की तारीख मुल्तान से अगर कंपैरिजन करें तो दूर दूर तक वो दिखाई नहीं देती। यकीनन जब भी पूरी दुनिया में खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से जिक्र होगा, आसार कदीमा के हवाले से जो हमारी पुरानी तारीख है, तहजीब है, उसके हवाले से जिक्र किया जाएगा तो यकीनन मुल्तान का जो नाम है वो सफ़े अव्वल पे हमें नज़र आएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो मुआशी मसाइल हैं उसके बावजूद मुल्तान में जो म्यूज़ियम है वो बनना लाजमी है? देखिए, मुआशी मसाइल जो हैं क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इसी अंदाज में हम सुनते चले आ रहे हैं और यकीनन है मुआशी मसाइल, और वक्त के साथ साथ ये मुआशी मसाइल मैं ये समझता हूँ कि बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कैसे मुमकिन है कि हम खाना ना खाएं? ये कैसे मुमकिन है कि हम लिबास पहनना छोड़ दें? तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हम इतनी तारीख के हामिल जिंदा व जावेद कदीम शहर के बासी होने के बावजूद म्यूज़ियम जैसी नेमत से महरूम रहें? बिल्कुल। मुल्तान में हुकूमती तरफ से तो कोई म्यूज़ियम नहीं है जिसकी सरपरस्ती हुकूमत कर रही हो, सरकार कर रही हो। आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? मेरे ताल्लुक़ ख़ानदान रोहतक से है। मेरे आबा व अजदाद व असलाफ रोहतक इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए 1947 में, और उस वक्त जब रोहतक से ख़ानदान रोहतक का काफ़िला पहुंचा था तो ज़्यादातर अफराद जो थे वो लठ बरदार थे। बिल्कुल। और यही वो काफ़िला है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा से सलामत ज़्यादा या सही अंदाज में पहुंचने में कामयाब हुआ था। तो ख़ानदान रोहतक ने अपनी मदद आपके तहत, हमारे आबा ने अपनी पुरखों की निशानियों को संभाल कर रखा और उनको हमारा शहर अंदरून शहर की तंगो तारीख गलियों में है, हमने वहीं इनको तरतीब देना शुरू किया। सही। तांबे और पीतल के बर्तन थे जो मेरी वालदा और उनकी वालदा जो जहेज़ में आया करते थे उनको संभाल के रखा गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तारीख़ी नवादरात हैं, उनको हमने संभाल कर रखा। कलमी नुस्खा जात हैं जो कदीम दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, हाथ के लिखे हुए ये कलमी नुस्खा जात बहुत ज़्यादा कदीम हैं, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको रखा। और वक्त के साथ साथ इनको हमने फिर अपना कंट्रीब्यूट किया कि ख़ुद जदीद पैमाने पर भी जितनी चीज़ें जमा कर सके। उसका मकसद सिर्फ ये था कि जिस तरह से लाहौर में फ़कीर खाना म्यूज़ियम मौजूद है, प्राइवेट म्यूज़ियम मौजूद है, और पंजाब म्यूज़ियम की एक पूरी गैलरी मेरे इल्म के मुताबिक जो है वो फ़कीर खाना म्यूज़ियम की डोनेटेड है। बिल्कुल। यानी अपनी मदद आपके तहत लोगों ने बहुत सा काम पाकिस्तान में किया है, और मैं मुल्तान में भी ऐसे बहुत सारे ख़ानदानों से वाकिफ़ हूँ कि जिन्होंने बहुत सारी अपनी निशानियों को संभाल के रखा हुआ है। इसको हमने जो म्यूज़ियम का नाम दिया वो इसीलिए दिया कि कम अज़ कम हमारे मुल्तान में जब तक हुकूमती सतह पर नहीं बनता तो लोग अपनी पहचान को देखने के लिए आएँ, हम अपने बच्चों को बता सकें कि हमारी पहचान है क्या। बिल्कुल। हुकूमती तरफ से तो कोई म्यूज़ियम नहीं है, आपने बनाया जिसको आपकी जो चीज़ें हैं वो उसमें मौजूद हैं। हुकूमत ने कभी आपको इस हवाले से मदद की कि जो म्यूज़ियम है उसकी सरपरस्ती के लिए कोई जैसे फ़ंड्स होते हैं, कोई बातचीत होती है, वो कभी आपसे रब्ता किया गया? ऐसा रब्ता अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मैं इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज में हुकूमत वक्त से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि हुकूमती सतह पर मुल्तान में फ़िलफ़ौर म्यूज़ियम का क़याम अमल में लाया जाए। और अगर हुकूमत ऐसा करती है तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ थोड़ी सी अपनी निशानियाँ जो हैं खुशी के साथ हम डोनेट करेंगे म्यूज़ियम को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि आप हिस्ट्री प्रमोटर्स हैं, सोशल मीडिया पे आप कुछ चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, लोगों का रिस्पांस कैसा होता है इस हवाले से?
क्या लोग देखना चाहते हैं अब भी हमारे जो अजायब घर है? क्योंकि आपने पहले कहा कि लोगों का ये मौक़िफ़ होता है कि जो पुरानी इमारत है उनको गिराई जा रही हैं ताकि हमें न्यू जो इमारत है, नई जिद्दत के साथ जो बिल्डिंग्स बन रही हैं हम वो बना सकें, जगह जो घेरे हुए हैं वो कम से कम हो सकें। तो अब आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं वो अब भी देखना पसंद करते हैं जो पुरानी इमारत हैं, उनका कैसा आपको रिस्पॉन्स मिलता है? मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मौजू हो, उसकी ऑडियंस और उससे मुंसलिक रहने वाली शख्सियात मखसूस हुआ करती हैं। बिल्कुल। चाहे वो आपकी सियासत है, चाहे वो आपका समाज है, वो आपकी सकाफत है, कोई भी चीज़ हो, हर मौजू के हवाले से मखसूस अफराद हुआ करते हैं जो उसको लाइक किया करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो अपनी इस सकाफती पहचान को देखना चाहती है, इसको सलामत रखना चाहती है और अपनी बिसात आपके तहत काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आखिर में आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है, इस हवाले से आप हमारे प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को, हमारे लोगों को? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि मुल्तान हर दौर में इंतहाई अहमियत का हामिल शहर रहा। बिल्कुल। इंतहाई अजीम और नामवर शख्सियात मुल्तान ने हर दौर में जन्म दिया। इसके बावजूद उन तमाम शख्सियात से ताल्लुक़ रखने वाली अशिया, उन तमाम अफराद के कारनामे, ये तमाम ज़्यादा अच्छे अंदाज में हम अपने लोगों तक, आने वाली जनरेशन तक इस तरह से महफूज रख सकते हैं कि अगर हुकूमती सतह पर म्यूज़ियम का क़याम अमल में लाया जाए और उनकी चीज़ें और उनसे मुंसलिक अशिया वहाँ रखी जाएं। जिस तरह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अशिया काबिल जो उनके इस्तेमाल में रही, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अशिया जो हैं जो उनके काबिल इस्तेमाल में रही थी, वो तमाम महफूज रखी गई हैं। इस तरह से मैं ये समझता हूँ मेरे मुल्तान में भी बहुत नामवर और अजीम शान शख्सियात ने जन्म लिया है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे आबिद इकबाल सहर साहब। वो हमें आज म्यूज़ियम डे है उस हवाले से आगाह कर रहे थे कि जो हमारा तारीख़ी विरसा है वो किस कदर अहमियत का हामिल है, और अगर तारीख़ी विरसे के हवाले से पाकिस्तान के शहरों में बिलखसूस मुल्तान का नाम लिया जाए तो वो एक उसका कल्चर इतना रिच है अपने तारीख़ी नवारदात के हवाले से, लेकिन बदकिस्मती है, यकीनन ये हमारी बदकिस्मती है और हुकूमती सतह पे एक गफलत की जा रही है। जो हमारी चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही, वो दिन ब दिन जो है ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, दिन ब दिन जो है ख़त्म होने में नज़र आ रही है। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान फरहाना खान को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।